से नहीं হে ভগবান তোমরা কেন এসেছো? काहे बे? हाँ 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 তোমরা কেন এসেছো এখানে? अबे बंगला बोला काहे लिए बे? हाँ 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 ठीक है হে ভগবান তোমরা কেন এসেছো? हाँ ठीक है ठीक है खाली ठीक है। अरे अरे हमर से नहीं काहे खाती लिए वो पूछ रहे लो ना साला। बोला ठीक है साला। ये बात नहीं करे साला। हमरा की नहीं हमरा की नहीं हमरा दोनों भैया चोर आची কি? রাজা! সৈন্য! রাজদরবারে চোর এসেছে গো! चली था मारी के फेंक तेरे तू पागल है काहे बे? साला चोर बोली तो मारता नहीं ठटा करे साला। अच्छा मारो मारी के फेंक दे साला। तू काहे भागले बे? अबे तू भागली से बे हम भागले बे। तू तो आगे लाभ देले बे अबे उजे चोर बोली तो उजे हल्ला कर रहा बे। या बुझा लो भैया या बुझा लो भैया ए सुन के गे सुन सुन हल्ला नहीं कर ए हमरा चोर नहीं गे नहीं, তবে ए हां चोर नहीं। हमरा दोनों भैया की नहीं अच्छा बोल हमरा दोनों भैया लड़का धरुआ কি? ছেলে ধরা? এত বড় সর্বনাশ! তোমরা প্রাসাদ এসেছো? সেপাই! সৈন্য! थम ए सिपिया डाक ना सकती जा कि चले सिपैया सिपैया हैं की होलो से हल्ला करिए। তোমরা ছেলে ধরা? हां हम लड़का धरवा है की तो हां लड़का धरुआ না रे ले लड़का के किरनी बाहर करबो किरनी এত বড় কথা! लड़का का आंख बाहर करबो ওরে বাবা! लड़का का नाक कटबो তাই নাকি? जीभा कटबो তাই নাকি? और भुजिया करी के खाबो তোমাদের এত বড় সাহস! তোমাদের যদি আমি ছুলে না চড়িয়েছি তুমি বাপের বেটি নই। हाय बुझे न पाले हमरा की ना मिले दूर से लियो हां কোথা থেকে? ए तेरा नाम क्या है আমার নাম? हैं तो नाम की होगी? তোমরা नाम কেন জানতে ना চাইছো? बोल तेरा नाम क्या বিধি। हमर नाम विधान क्या हुआ? एक तो विधि के विधान है इसलिए ও মানে আমার নামের সঙ্গে তোমার মিল? तेरा नाम विधि मेरा नाम विधान एक तो विधि के विधान তোমাদের প্রবলেমটা কি বলো তো? नो प्रॉब्लम নাম কি? नाम चिन्हने पर हम रखे ना और आज वासुधाम में जन्म लिया है सुबह का दिन भगवान रे आज वासुधाम में जन्म लिया है अरे कालो पंबरिया देल कथरिया अरे कालो पंबरिया देल कथरिया ओ हमा पकड़ी ले बोदान गे आज वासुधाम में जन्म लिया सुबह का दिन भगवान रे आज वासुधाम में जन्म लिया বুঝেছি তোমরা বিহার থেকে এসেছো? नहीं बिहार नहीं बिहार से नहीं लिए हम लोग তাহলে छपड़ा ছাপড়া তো जिला বিহারে পড়ছে না? ছাপড়া জেলা তো বিহারে ठीक है পড়ছে। बोल के ठीक है बोल हाँ, के गेले तभी ये से बंगाल से এ, তার মানে শোনো তোমরা শাড়ি পরো, नहीं 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 তোমরা সিঁদুর পরো, नहीं हमर बाबू पेंत हलो हम लोग नहीं মানে লুগা লুগা পরো। नहीं हमर बाबू पेंत हलो अभी। तो बंगाल के सब नचनिया जाके मौसी की बोलबो हाँ बंगाल से सब नचनिया जाके बिहार के ना खिन खिन मता दल ঘিনিয়ে দিয়েছে একবার। और अभी हम लोग के व्यवसाय भी खराब कर दो उल्टा बोलना बे व्यवसा खराब कर दिल को कि कैसे कर रहे भैया व्यवसा खराब कर दिल को कैसे करो? एक लड़की सब मैंने सब लड़का लड़की साजसी हो हाँ। हुआ में हाँ। और हुआ में लगे ई हौड़ा हिले छपरा हिले बलिया हिले ला तोहर लचके चपका मलिया सादा गिरा हिले नीचे देख साला नीचे देख ছি 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 अबे तू ढाकने पारी बे তোমাদের লাজ শরম আছে? ना ऐसी करो मौसी আচ্ছা और ঠিক আছে। कैसे चल रहा वो देखे नहीं ऐसी चल लो कैसे बोलते হায় 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 आए बेटा आए क्या बोलता है रे ऐसी करता है এরকম করছে? हैं ঠিক আছে শোনো हमर बाबू भी करता है हम बात छोड़ दिलियो তাই हमर बाबू भी करता हलो এই জন্য তোমরা এখন এইভাবে এসেছো। चल जल्दी चल भीतर चल এই দাঁড়াও দাঁড়াও আমাদের রাজাবাবু জবে থেকে বাণিজ্য গেছে हाँ हाँ
তবে থেকে বাইরের কোনো পরপুরুষ মহলের ভিতরে যাওয়া নিষিদ্ধ। আমরা পার পুরুষ নাই তো, তাহলে? আমরা মানুষ। পার পুরুষ পরপুরুষ বোঝো না? এবার পার মানে তোমরা বিদেশি ছেলে কি না? বিদেশি নাই, আমরা দেশি के देसी। देसी हम लोग एकदम এ एकदम ভগবান, देसी। তোমরা ছেলে না মেয়ে? हाँ? दाम देखे दे, अच्छा, साला, अबे की देखा? की देखा रे? हम लड़का सी हो। साला, তো লাড়কারা ভিতরে যেতে পারে না, আমি আগে অনুমতি নিয়ে আসি। हाँ हाँ ये बाबा हाँ बढ़िया আছে, बढ़िया আছে। अबे ঠিক আছে। आदेश ले तो से बोला अनुमति पे। हाँ वो तो बढ़िया আছে, जो 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 ভিতরে আসবে না? हाँ नहीं, पूछे नहीं, क्या जो, 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 ঠিক जो, আছে। यहाँ बैठी रहो बेटी। हाँ जो এখানেই থাকবে। हाँ, अच्छा जो बेटी, जो बेटी। जो রানীমা, কি হয়েছে মা? অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে গো। কি হয়েছে কি? বিহার থেকে দুটো লোক এসেছে। দুটো লোক এসেছে। ওই হাতে থালা নিয়েছে, তারপর একটা বাজনার কি যেন নিয়েছে, খাম্মাক খাম্মাক করে ও বাজাচ্ছে। তাহলে কি পামুরি এসেছে? দাসী আসতে বলো, পামড়ি এসেছে। আসতে বলো, পামড়ি এসেছে। আসতে বলো মা। পামড়ি এসেছে গো। তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করছো না? আপনি তো বলছি আসতে বলো, আসতে বলো। দাসী साला सम्मान करबे करतो। আসতে মানে বুঝলে না? बड़का लोग के ওই পামুরিয়া গুলোকে আচ্ছা করে ভেতরে নিয়ে এসো। দেখবে বে পানি টানি সামলে। আচ্ছা করে? হ্যাঁ ঠিক আছে, একদম ইজ্জত যাচ্ছি। করতে। পামুরিয়াদেরকে सम्मान करबे करतो। পামুরিয়াদেরকে কাচ্চা ধরে ভিতরে নিয়ে যেতে বলেছে, তাই তো? बड़का लोग के তাই না? घर छे। এটাই তো বললো না? পামুরিয়াদের কাচ্চাগুলো ধরে তুমি ভিতরে নিয়ে আসবে, বহুত- এটাই তো বলেছে না? बढ़िया सम्मान करतो। আবা কইবে আয় আয়, हाँ बेटी, বলছিলেন কি? बोल बेटी। তোমরা কাচ্চাগুলো দাও তো। बोल छोड़। এসি হলো বে ए साला, साला जब कच्चा मांग कोई नहीं, हाँ। तमर भीतरी सुड़ सुड़ आके उठलो। কাইবে আমি রেডি হচ্ছি। थाम लगे। হ্যাঁ भैया হ্যাঁ तू की कच्चा पहन लेन, বে বিনা ভুলে গেলে রে শালা। कच्चा पीने भूली गए। হবে अरे हम कच्चा पहन लियो तो साला छेना बालाटा, আদি जेटा झरने के मतलब छेना तो रुई में खा लेल को मट्टी में, ওইটা वहीटा पहन लियो। देख बोली के देख देख। ঢাক নামে ঢাক ঢাকি গেল। आ तू तो साला कच्चा नहीं আয়! पहन। हाँ দেখি কাচ্চাগুলো দেখি। চলো ভিতরে চলো। থাম হট হট सुन, हमर भैया के ना कच्चा पहने भूली गली हो। हाँ, की बिना कच्चा का लो। हाँ। अरे हम कुन मतलब हाका बाका में पहन लियो तो छेना बालाटा, কি? छेना झरने के मतलब छेना आ गलो। কিন্তু রানীমাজি বললো কাচ্চা ধরে নিয়ে এসো। लाया किन के देबो, बोल लाया किन के देबो। তোমাদের গুলো ধরে নিয়ে যেতে বলেছে। साला बोलो कच्चा बोली गली। হবে এটা কোন দেশ में ले बे कैसी बात बोले तो सुन बे जो बनेगा पूछ का जो। রানীমা তো এটাই বললো যে ওদের কাচ্চাগুলো ধরে নিয়ে আসবে। साला बोलो कच्चा खोली के ढू। যে আমার রানীমা, কোথায় তারা? ওরা কাচ্চা পড়েনি গো। সে কি কাচ্চার কথা তোমায় কে বলেছে দাসী? তা আপনি যে বলে কাচ্চা ধরে নিয়ে এসো। তুমি কি এতটাই মোটা মাথা? দাসী কাচ্চার কথা বলিনি মা, আমি বলেছিলাম তাদেরকে সুসম্মানে নিয়ে এসো। ওটা আমি পারবো না, তুমি পারছো, যাও তো। তুমি পারছো, যাও। যাও সুসম্মানে নিয়ে এসো মা। साला कच्चा धरी के ढू। রানীমা তোমাকে বললো তাকে একবারে শ্মশানে নিয়ে যাবে, কেমন? হ্যাঁ, মথুরাপুর শ্মশানে। এটা তো আমি ভালোই পারি, আগে বলতাম আমি ভালোই যেতাম। और फिर चेंज हो गलो मैं। এটা ফির কে আগলে বে? তোমরা পামড়িয়া, পুছতে পहले পুছতে কে? ए तू फिर किया गे? এই রাজবাড়ির কি নাম? ছোট্ট দাসী। वो छोटा खस्सी। ফের খাসি বলছে দাসী। বে ওটা মোটকা খাসি দুবলা খাসি বে। अभी अगर कंटा बेसी होबे। ওই তোমরা পামড়িয়া, আমার রানীমা বলেছে কি তোমাদেরকে শ্মশানে নিয়ে যেতে বলেছে, ওখান থেকে পুড়িয়ে তোমাদেরকে লুচি নিয়ে খেতে বলে। চল শ্মশানে, চল শ্মশানে। রানীমা বলেছে শ্মশানে নিয়ে যেতে, তোদেরকে পুড়িয়ে লুচি বুনিয়া খেতে বলেছে। ভাগ নেবে কোন দেশ में लिए रे साला? तोरा मानुष के जिंदा में पूरा बिन की गे। যেটা রানীমা বলেছে ওর আদেশ তো পালন করতেই হবে। চল ए চল। শ্মশান में তোর বাপ যেত, তোর চৌথা গোষ্ঠী যেত, আগে জিন্দা মেলে চল যাবি শ্মশান में কে? যেটা রানীমা বলেছে তার আদেশ পালন করতেই হবে আমাদেরকে। बढ़िया से पूछी का जो। রানীমা তো এইটাই বললো কি শ্মশানে নিয়ে যেতে, পুড়ে যেতে বললো। साला बोलो सुसान में রানীমা বলে ওরা শ্মশানে গেল না। কে বলেছে তোমায় শ্মশানে নিয়ে যেতে? আপনি তো বললেন। দাসী তোমরা এত কম বুঝো কেন মা? তাদেরকে আদর যত্ন করে নিয়ে এসো। আদর যত্ন করে? হ্যাঁ আমি ভাবছি
আচ্ছা ভালোই পারি। চল জলদি ভাগ যা ভাগ ভাগ শালা শ্মশান ওটা না আমার কিনা আগে কিনা ভুল হয়েছিল, ক্ষমা করে দেন। আচ্ছা রানীমা বলেছে কি আদর করে যত্ন করে ভালো করে নিয়ে যেতে বলেছে মহলে। আদার করি কে হ্যাঁ। বলা বলা চলা কুতুর কুতুর ময়না ভাত খাবি তো আয় না, কুতুস কুতুস ময়না ভাত খাবি তো আয় না, কুতুর কুতুর ময়না। রানীমা দুটা কুত্তা এসেছে। রানীমা পামুরি কি করছো বাবা তোমরা? আশীর্বাদ করি বাবা। গোড়ে লাগে ঢং নিও শালাকে হবে হ্যাঁ আবে গোর লাগলে তো মার লিখে হবে বেশি গোড়ে লাগাবে তো শালা গোড়ে লাগে ডিজাইন শিখি নেবে দেখ দেখ শালা গোড়ে হবে সম্মান দেখার গোড়ে এরা মারামারি করবে তো, মারামারি করবা? আবে গোর লাগলে না কম লিখে लेबे अबे गोड़े लगे डिजाइन सीख लेबे सही में तोर मतलब पुट्ठा उठा के गोड़े लगबो बे हां अच्छा देखिए तो আস্তে ছোট মাগে রানীকে পাকাউরি মোটা মোটা খেতাবে अरे बैस हो गेला से मोटा में তো আঙলি ওটা মোটা अबे उजे अच्छा 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 जिनिस खा रहे ফলমূল ले ले মাই ই শুন লিও भाई लगो माई भाई लगो আশীর্বাদ করি তোমরা সুখে থেকো বাবা। सुत 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 देख लेबे एक ने बोला रानी बे देख ओकर से नहीं देखी कता दरोल को कता की करको और रानी गोरा लगते ना लगते बोलो सूत देख দুলনা মে সুতবো তোমাদেরকে ঘুমাতে কে ওই বলেছে বাবা? রানীমা তোমাদেরকে ঘুমাতে বলেছে? अबे सूत এই ঘুমাতে বলেছে? পামুরি তোমরা ভালো থাকো, সুখে থাকো মানে তোমরা ভালো তোমরা থাকো। তো বিহারি আচ্ছা থাকো, তোমরা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারো তো? তোমরা বাবা মঙ্গলে বলতে। থেকো বাবা। পামুরি हां আমার ওই 6 সন্তানের বেলা তোমরা অতি শীঘ্রই এসেছিলে, আহা। এবারে তো বিলম্ব করলে কেন বাচ্চা? না ইয়া করে আগে বাবু আলো বাবু মার গেল ও নাও নাও এই যে আমার খকন সোনা কি भाई तू 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 बड़का रानी तो हमर छुआ लड़का तुम्हारे ओकरा दे दे लड़का के দের মা दे लड़के या बढ़िया से दे নাও। बढ़िया से दे কি করছো এটা? गोदी में दे সে দিচ্ছি তো না। তোরা লাগে বাকি আছে তো দে हां दे गोदी में बढ़िया নাও। बढ़िया से गोदी में दे दे बढ़िया से गोदी में दे এটা কি করছো? এই अबे ये चुपा चुपा চুপা এই চুপা। चुपा ও মা साला मां তোদের বাকি আছে। এই কি করছো এটা? चुप रहे चुप এই এই মাসে বিয়ে হয়েছে দুধ কুন্টে আসবা। এই মাসে তো বিয়ে হয়েছে আমার। এইটা মহিনা হলো হ্যাঁ এক মহিনা হলো। কালী মন্দির दूध पिला दे আমার দুধ নাই আমার বিয়ে হয়নি এখন। क्या कराते लगो बे अब हम
দুধ চাও চুপা শালা চুপা 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 মা কি হলো ভাই अबे কি বে लड़का जे कितना दिन से भूखा सौ में जब दूध दिला हपका मार को और साला जी भाले का खाली सुड़ी सुड़ी लगा वो भी শালা हस साला बाप रे और गोट्टा सड़ी सिड़ सिड़ आग उठ लोग बरे লে हां तो भरी दे हां तो भरी दे আবে কি করবে আরে শালা কি করবে खट्टा खट्टा लगलो अबे आहा আ और अबे इसी में और नु 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 गुजु गुजु आई गुजु गुजु কি করছো এগুলা गीत 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 গীত गीत। বলে अरे लोटा भी लेवा गिलास भी लेवा हम लूंगी तो नहीं छोड़वा सुबह का दिन भगवा ओ भैया सुबह का दिन भगवा जुग जुग जियो जुग जुग जियो लोटा भी लेवा गिलास भी लेवा लोटा भी लेवा गिलास भी ले हम लूंगी तो नहीं छोड़वा सुबह का दिन भगवा ओ भैया सुबह का दिन भगवा अरे सुबह का दिन भगवान ओ भैया सुबह का दिन भगवान তামুড়ি हमारे কি তোমরা এভাবে যদি করো বাবা हाँ তাহলে হবে না আমাদের এই চম্পলার রাজপ্রাসাদে আমার খকন সোনাকে পেয়ে হ্যাঁ। সকলে আনন্দই মুখরিত হ্যাঁ। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যাও তুমি আমার কাছে যা যা নেবে সকল কিছু দেব কিন্তু প্রত্যেকে তোমাদেরকে দেবে ওই हाँ তোমরা যে বললা কি না বিহারি তো এখানে বিহারি ভাষা বলতে পারে না বুঝতে পারে না এখানে বাঙালি সমাজ বাঙালি যদি গান দিতে পারো সবাই টাকা দিবে এখানে আনন্দেতে वो घमला बोलबो ঘামলা নয় বাংলা বাংলা আবে বাংলা বাংলা জানাবে बांग्ला थोड़ा थोड़ा जानता है बोलता क्या बोलता है हाँ बांग्ला जानता है हाँ आता है तो थोड़ा थोड़ा बोल दीजिए একটু একটু हम लोग भी पढ़ता एकटू एकटू पढ़ता है ई। एकटू एकटू बोलता है अबे लड़का बाबू को गोदी में जतो बे हाँ होते बाबू बैठा होते बाबू ओरे बाबारी कोले है যাবে ছেলে उरी করে कहा বাহারে ওরে ছওয়ালের মা ও তোর ছওয়াল কেন কান্দে ওরে ছওয়ালের মা বাবার কোলে যাবে ছেলে বলিয়ে জানো বাবা দেখো দামি ভালো কত টাকা দেবে
लड़का का पौना लेबे लियो, भीख मांगे नहीं लियो। 1051 টাকা দিবে খুশিতে। नहीं लेबो तू, टाका नहीं दे, रख दे जो। नहीं नहीं, एक टुपारे नहीं, एक टुपारे नहीं, ये लड़का का पौना लेबे लियो, तोर बेटा होलो, आशीर्वाद देबो, ऐसे इस वास्ते लियो, भीख मांगे नहीं लियो। ये 1 টাকা 2 টাকা धरा देबे चल जाबो। अभी हिजड़ा का बोला कि नहीं 10,000 ले तो कपड़ा उठा के